हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करुछि आपण मानकु प्रकाश जीके पॉइंट यूट्यूब चैनल ले। फ्रेंड्स, आपण माने जानिचंती हमर आईआरबी ओएसएपी एग्जाम चलीछि, काली चलीथिला, आज होछि सेकंड डे। ठीक अछि, तो 7/12/2024 एवं 8/12/2024 रे को टाइप रो सब क्वेश्चन आसीथिला आज हम ए क्लास रे डिस्कस करबा। टिके लेट हेई गला किंतु मु आपण मानक पई कलेक्ट करिक आनिछि, जो पिला माने एग्जाम देइचंती सेमानक थारु क्वेश्चन कलेक्ट करिक आनिछि। आपण माने जमा टेंशन नवारो नाही। ठीक अच्छी, तो आपण मैंने देखिपे आईआरबी ओएसएपी एग्जाम 2024 जोटा कि डेट हूँ 8/12/2024 माने आज डेट रो फास्ट शिफ्ट रे कौन कौन सब क्वेश्चन थिला मु आपण मानक सहित एबे डिस्कस करबी। आज करबी, काली करबी, दी दिन करबी, बुझी पारछंती। तो फास्ट आपण मैंने देखिपे प्रथम क्वेश्चन रही इंडियन नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड ऑन। आमर जो इंडियन नेशनल फ्लैग को केबे अडॉप्ट करा जाइतिला ए क्लास मु करिछि ना करिनी मु टिके आपनकु डेमो देखै दउछि। आपण माने पुनी कंफ्यूज हेबे कि सर आपण कहिथिले एग्जाम रे आसी नथिला। देखंतु आमर आईआरबी ओएसएपी एलटीआर ओडिशा पुलिस रो टॉप जीके 7 नंबर क्वेश्चन ने द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। नेशनल फ्लैग को केबे अडॉप्ट करा जाइतिला जुलाई 22 1947। क्वेश्चन मु करिछि ना नाही, आसीछि ना नाही, कॉन्फिडेंस अछि ना नाही। गोटे जिंस देखो मु करिछि बोली क्वेश्चन आसीछि बोली मते लागिछि कि नाही पिला माने बढ़िया से आंसर देइथिबे। बहुत पिला आंसर देइचंदी, बुझी पारछंदी आपण, बहुत पिला आंसर देइचंदी। सर आपण जेति की क्लास करिथिले कंपलसरी तार दिरु प्राय क्वेश्चन आसीछि। आपण को डेमो देखैली, सब मु देखैबिनी, बुझी पारछंदी। तापर हमर नेक्स्ट देखिबा। एइट देखंतु आंसर होची हमर कोन 22 जुलाई 1947 रे नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट करा जाइतिला। तापरे तारो आउ गोटे क्वेश्चन मध्ये मु प्रोवाइड करिथिली, हु डिजाइन्ड आवर नेशनल फ्लैग। हमर जो नेशनल फ्लैग रहिछि ताकू डिजाइन किए करिथिले पिंगाली भेंकिया। एडा मध्ये मु प्रोवाइड करिछि, पाखा पाखी रिलेटेड रहउछि, काले एग्जाम रे पचारि दबो, सेति पय मु आपण माने सहित डिस्कस करि देली। ठीक अछि, नेक्स्ट सेकेंड रे आ गोटे क्वेश्चन अछि हमर वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे हमर केबे पालन करा जाय 22 मार्च। तो आपनकु डे आउ थीम रो मध्ये मु क्लास करिछि, माने क्वेश्चन प्रोवाइड करिछि आपनकु, बुझी परछन। जो माने रेगुलर क्लास करूचंदी से माने जहां भी ले देखिथिबे। तापर क्वेश्चन एमिति आपनकु पचारि दबो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जोडा कि केबे पालन करा जाय जुलाई 11 रे। ए क्वेश्चन पाखा पाखी रहउछि ना। तापर हमर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे केबे जून 5 रे। ए टिके नोट डाउन कर देबे, दीटा क्वेश्चन काले आपनकु एग्जाम रे पचारि दबो, बुझी परछंदी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन होउछि फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। प्रथम ओलंपिक रे गोल्ड मेडलिस्ट मारिथिले, गोल्ड मेडल मारिथिले किए? जेम्स ब्रेडन कोनली। केबे 1896 रे हमर जो अनुष्ठित होइतिला यूएसए रे होतिला। ठीक अछि, समर ओलंपिक सेडी से प्रथम थर पई मारिथिले कोन गोल्ड मेडल मारिथिले किए? जेम्स ब्रेडन। ठीक अछि, मु एडा मध्ये प्रोवाइड करिछि स्टैटिक जीके रे। तापरे हमर आ गोटे जिंस पाखा पाखी कहि दउछि, इंडिया रो फर्स्ट मेडलिस्ट किए जे कि हमर गोल्ड मेडल मारिथिले? इंडिया रो फर्स्ट मेडलिस्ट होचंदी अभिनव बिंद्रा। केबे 2008 मसिया रे। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पाखा पाखी समान रहउछि, क्वेश्चन एग्जाम रे काले पचारि दबो। ठीक अछि, नेक्स्ट होची हमर घुमरा डांस। घुमरा डांस टा कोठी? राजस्थान। राजस्थान रे फेमस क्लासिकल डांस ऊपर मध्ये मु क्लास प्रोवाइड करिथिली। भारतनाट्यम जेमति कि हमर तमिलनाडु रे कथक, ए सब क्लासिकल डांस ऊपर मु प्रोवाइड करिथिली। वन लाइनर क्वेश्चन नु देखंतु, क्वेश्चन आसीछि ना आसीनी। मु कॉन्फिडेंस सहित कहूछि जेति कि मु क्वेश्चन करिथिली, जो माने प्रिपरेशन बढा से करिथिबे, रिवीजन बढा से करिथिबे ना, क्वेश्चन देखु देखु माइंड रे आंसर आसी जाइथिबो। ठीक अछि, राजीव गांधी पीएम टेनर माने तांकर जो प्रधानमंत्री थिले राजीव गांधी, आपण माने जानिचंदी तांकर कार्यकाल केबेरु केबे जाय थिला? 1984 रु 1989, 1984 रु 1989 जाय। नेक्स्ट, इंडियन लिरिस्ट एंड सिंगर चंद्र बोस ओन 2023 एटा 2023 एकेडमी अवार्ड फॉर फिल्म, सॉरी 2022 रो। आपण माने जानिछन हमर जो RRR गोटे मूवी रिलीज होइतिला, तार गोटे सॉन्ग थिला नाटू नाटू। ई जो नाटू नाटू रो सॉन्ग पई तांगु चंद्र बोस को तांगु एकेडमी अवार्ड रे पुरस्कृत करा जाइतिला RRR रो मूवी पई। ए क्लास मध्ये मु करिछि, हमर जो करंट अफेयर रिलेटेड क्लास करिछि मु, बुझी परछंती। तो जो माने अटेंड करिछंदी से माने, हां नेक्स्ट आसी गला, हु इज द करंट सीएजी रो घटना। मु कहिछि वर्तमान किए कोन अछंदी, मु जो क्लास प्रोवाइड करे पिला प्राय सारे क्वेश्चन आसीबनी 100% मु कहिथिली आपनको गोटाए क्वेश्चन आसीबो। वर्तमान किए कोन अछंदी ओडिसा रो भारत रो। मु काई प्रोवाइड काई करूछि, आपण माने देखिबेनी मु जदी प्रोवाइड करबी, काई प्रोवाइड करबी? क्वेश्चन आसीछि हु इज द करंट सीएजी ऑफ इंडिया किए? के संजय मूर्ति, रिसेंटली नियुक्ति नै चंदी। वर्तमान किए कोन अछंदी, चैनल को विजिट करिवे, प्रति मासरे मु अपडेट छाडुछि।
କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଆସୁଛି ନା, ଆସୁନି କ'ଣ ପୁଣି କହିଛି ସବୁବେଳେ ଇଜି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ବେଶୀ ଟେନସନ୍ ନେବେନି, ବେଶୀ ଡିପ୍ରେସନ୍ ନେବେନି, ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ କଲେ କିଛି ଆନ୍ସର୍ କରିପାରିବେନି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ତାପରେ ଆମର ଇଂଲିଶର ଯେମିତିକି ଟେନ୍ସ ଉପରେ ଆସିଛି ଆର୍ଟିକିଲ୍। ମୁଁ ତ ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ୍ କରିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ଟେନ୍ସ ଉପରେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଆମର ଏରର୍ ଏବଂ ସ୍ପେଲିଂର ଆସିଛି। ତାପରେ ଓଡ଼ିଆର ସମାସ, ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ରୂଢ଼ି, ଲୋକବାଣୀ, ବାକ୍ୟ, ସନ୍ଧି, ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରୁ ଆସିଛି ଆମର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର IRB OSAP ଏକ୍ଜାମ୍ 2024 ଯେଉଁଟାକି ଡେଟ୍ 7/12/2024 ମାନେ କାଲିର ଯେଉଁ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଜିକେ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ନା, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଯିବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର 2018 IPL ୱିନର ଟିମ୍ ଆମର ଯେଉଁ 2018ରେ IPL ଖେଳା ଯାଇଥିଲା କେଉଁ ଟିମ୍ଟା ଜିତିଥିଲା? CSK ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ ଜିତିଥିଲା। ମୁଁ IPLର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, IPLର ଡିଟେଲ୍ସ, IPLର ମାନେ ୱାନ୍ ଲାଇନର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛି ନା କହୁନ ସାର୍ ଆପଣ କରିନଥିଲେ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ କରିନଥିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛ? ସବୁଗୁଡ଼ା ମୁଁ କରିଛି। ମୁଁ ଚାହେଁ କେମିତି ଆପଣ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବେଷ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଏରିଆ ୱାଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ରଷିଆ। ଏ କ୍ଲାସ୍ କରିନି କହୁନାହାନ୍ତି? ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କରିଛି ନା କରିନି? ଟପ୍ 100 ଜିକେରେ ଯେଉଁ 100 କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି ତା ଦେହରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ। ଭଲସେ ଦେଖିବେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସ୍ କରିଛି। ନ୍ୟୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁଏସ୍ଏର ନୂଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ନେଇଛନ୍ତି? ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କଲେ କିଏ? ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ପୁଣି କେତେତମ ସିଏ ହେଲେ? ମୁଁ ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ବୁଲେଇକି କହିଥିଲି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରିଦେବ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କେତେତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି। କେତେ? 47 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। 2017ରୁ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମର 45ତମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଆସିଗଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ ୟୁଏସ୍ଏରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି କିନ୍ତୁ ଆସିଗଲେ କିଏ? ଆମର ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ତାପରେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର କରେନ୍ସି କ'ଣ? ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ରାଣ୍ଡ। ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଫ୍ ଟିଟାନିୟମ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟିଟାନିୟମ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କିଏ କରେ? କିଏ? ଚାଇନା। ତ ମୁଁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ୱାନ୍ ଲାଇନର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆମର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କଫି ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ଷ୍ଟେଟ୍, ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଆଇରନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ଉପରେ କହିଛି, ସରି କଣ୍ଟ୍ରି ଉପରେ କେଉଁ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଅଧିକ, ସରି କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଧିକ କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ବା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରେ ମୁଁ ସେଇଟା କହିଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଖ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ଟେବୁଲ୍ ସର୍ଟକଟ୍ କି କେଉଁଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରି ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍କୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବା? Ctrl+T। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୱାନ୍ ଲାଇନର କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛି, ମାରାଥନ୍ କରିଛି, ଆ ଦେହରେ ସର୍ଟକଟ୍ କି ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ନେକ୍ସଟ, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଇନଭେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଉସ୍? ହେଇ ଦେଖ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଖାପାଖି ମୋର କ୍ଲାସ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ହିଁ ଥାଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ମାଉସ୍ର ଡେଭଲପର କିଏ? ଡଗ୍ଲାସ୍ ଏଙ୍ଗଲବର୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ମୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥାଏ ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଡେଭଲପର ଅଫ୍ ମାଉସ୍, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଡେଭଲପର ଅଫ୍ କିବୋର୍ଡ଼, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ପ୍ରଥମ ପେଜ୍ରେ ଆପଣ ପାଇବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଛି ୟୁଏସ୍ବିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସିରିଏଲ୍ ବସ୍, USB। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଏଇଟା କ୍ଲାସ୍ କରିଥିଲି, କହିଥିଲି ଆମର ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୁଞ୍ଜା ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଥାଏ ସେଇଟା ଆମର USB। ଠିକ୍ ଅଛି। ସରି USB ଉପରେ ମୁଁ କହିଛି, କ୍ଲାସ୍ କରିଛି। USB ହେଉଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସିରିଏଲ୍ ବସ୍। ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ଇୟର। ଦେଖ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋର ସବୁଥିରେ ଥାଏ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ 100 ଜିକେ ରିଭିଜନ୍ କ୍ଲାସ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1 ଏପ୍ରିଲ 1936ରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ବା ଓଡ଼ିଶା ଡେ ବୋଲି ଅବଜର୍ଭ କରିଥାଉ, ପାଳନ କରିଥାଉ ଓଡ଼ିଶା ଡେ ବା ଉତ୍କଳ ଦିବସ। ହାଇଏଷ୍ଟ ଗ୍ୟାଲେଣ୍ଟ୍ରି ଆୱାର୍ଡ଼ ଉପରେ ମୁଁ କହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତି, ରିପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପରମବୀର ଚକ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହିଥିଲି PVC ମନେ ରଖିଲେ ଜାଣିଦେବେ ଆପଣ ପରମବୀର ଚକ୍ର। ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କ'ଣ? ବେଙ୍ଗଲୀ। ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଯାହାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହାକୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କରିଥିବେ। ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ। ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ କରିଛି ନା ସବୁଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ କହୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତା ଦେହରୁ ଆସିବ। ଜମା ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ, ହଡ଼ବଡ଼ି ହେବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆମର ଟିମ୍ର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର କହିଦେଉଛି। କାଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପିକଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରିଦେବେ। ନମ୍ବରଟା ଲେଖନ୍ତୁ 7377
396870 यही नंबर मत व्हाट्सअप करेंगे कौ टाइप क्वेश्चन आसी आम पुणी देखा 2 दिन है जो एग्जाम होची से क्वेश्चन सब आम जोड़ा पढ़े क्वेश्चन आसी बुझीपार तो मैथ तो मुझे करी रिजनिंग अल्प करी किंतु बाकी जीके आउ करेन्ट अफेयर जो क्लास मुझे से सब आसी बुझीपार जमा टेंशन नबार ना मुझे टेंशन नियोनी क्लास कर बड़ा से कर रेडी होगी कर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर जो वीडियो मुझे काली छाड़ी ताकू देखी ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर आउ आमर जीके जो छाड़ी रिविजन क्लास रो जीके 100 जीके टिके नजर पकई दियो ता क्वेश्चन आसीज ठीक अच्छे तो एति थिला क्वेश्चन पुणी देखा काली जो मानकर एग्जाम अच्छी आज राति पूरा बढ़िया से राति सारा न शोक प्रिपेरेसन कर काली पूरा धुआं करार अच्छी एग्जाम सारिक आसला मत मेसेज कर केमी क्वेश्चन आसला कौन ना आम पुणी डिस्कस करवा ठीक अच्छे तो आज क्लास ये शेष होची पुणी देखा कालीर एग्जाम पर तो से आज विदाय नौ जय जगन्नाथ धन्यवाद।